ना ना सारी गाहाम जतन न नरक साइमान ना अलरेडी फेसबुक स्टेटास रोजाब जेटा लाइव फाइनाय हनि सार सयटाबो सो आबो हायके ना लाइव सबायका नरक बाय कक साना बागै सो खाखलाय नरक जतन थांनाय साल हायके ना सिंलायजा फेसबुक लाइव नायनायनि बागै आंबो नरक बाय कक साना बागै तिनि नरक बाय हायनो हाय गोदाल फायका खाखलाय नरक जतन काहाम कुरुंनो तंबायना हनै ताबुकसो जरातै जेटा नरकबाय ओ सारिक जराव नरकबाय कक साके बेलायनो खातम थुगो नरकबाय कक रक सागै नरकनि नरकबाय किसा काने टंखे नरकनो किसा इनफरमेशन शेयर खालायके बेलायनो खातम थुगो हानि बागै सारिक जराव फेसबुक लाइव फाइमानि नरक जतन साइमानना ताबुक सिनि ओवरऑल वर्ल्ड नि बो कंडीशन तंग सिनि इंडिया नि बो कंडीशन तंग गानागिनि सिनि सिनि त्रिपुरा नि बो कंडीशन तंग ओ जरागा जों आसुगुई तिनी आबहायकेनो कक सालायनाय नरक नुगुइनो मानखाना अलरेडी ओ जगा सुजाक तंग जे त्रिपुरागो चेन्नई नि सिमी जटा एम्बुलेंस मालखुं फाइमानि ओ एम्बुलेंस मालखुं मथरनाय बताबो कोरोना पॉजिटिव मानजाखा अब तामो बाहायके मानजाखा अब जतो डिटेल नरक बाय तिनी कक सालायनाय गानागिनि नरकनि क्वेश्चन रक तंके नरकनि क्वेश्चन रक बा आंसर नाय नरकनि जति कोनो धरने सुंथाय तंके नरकनि सुमुं रंनो बां ट्राय खालायनाय रिप्लाय रनानि बागै तामनि हिके गोबांमा लुकुरक ताबो आं बाय हयतोबा टेक्स्ट खालायो फोन खालायो जरा जरा नरकनि सामुं तंमनि बागै नरकनि फोन रिसीव खालाय मियावै थांगो जरा जरा सामुं तंमनि बागै नरकनि टेक्स्ट रक रिप्लाय रो मियावै थांगो गाबनि बागै पुइलावनो नरकनि थानै जतनि थानै लुकुरकनि थानै नाकारमुं सानो तामनि हिका जेसु मानसा चाइतुइ दङ नरकनो इनफरमेशन रनानि बागै इनफरमेशन शेयर खालायना बागै सो तिनि हायनो हाय फाइ सबायखा लाइव तुरुक तुरुक खेताइबो लुकुरक करंनाय सो करंखा नरक बाय तुरुक तुरुक खे चाइतुंनाय नरक बाय कक सानानि तामनि हिका नरक जतनो साइमानो ओ जरागो ओ कंडीशन जिनि ओवरऑल वर्ल्ड नि बाहाय अवस्था तंग नरक जतनो साइमानो बाहाय कंडीशन तंग सिनि त्रिपुरानि अब जतनो नरक बाय तिनि ककरक सालायनाय नरकनि वानसुमो रकबो खाना लायनाय गुड इवनिंग दारा ओ उइकनि तामो गुड न्यूज ताई बैड न्यूज गुड न्यूज तो कोनो न करे जतनो बैड न्यूज मांगनो जेटा खरकसे साका बाय निनि मते बा नरकनि मतलब बाहाय अंजाक लॉकडाउन रो साखे हामनाय ना लॉकडाउन लोखे जानाय चिर ए आं जतनो रिप्लाय रनाय पहिलावनो तैबो करंग्राथ लाइव कारण आचमसा तैबो करंते लाइव किसा जरात नाव अब नरक जतनो साइमानो नरक जरा ताबुक तंनाय नरकनि थानिबो अब कयमुं तंनाय नरक पहिलावनो लाइव न शेयर खालायरदि कारण नरक जेसे शेयर खालायरनाय आं तैबो लुकुरक बाय गदालै माननाय तैबो लुकुरक जरा सिनि नुगुइ तंनाय बरक तैबो इनफरमेशन माननाय कारण तिनि खूब इम्पोर्टेंट टपिक तो नरक बाय कक सालायनाय हायनि बागै नरकनि थानि आबनो कयमुं तंनाय नरक जेसु मानसा पहिलावनो वीडियो न शेयर खालायरदि ओ लाइव वीडियो न तामनिका आं कयेकटा इनफरमेशन नरक बाय तिनि शेयर खालायनाय आं अलरेडी जेहु तानि ओ पेज तो आं जत जरावनो शेयर खालायदों नरक जतनो साइमान न बेनिफ्राय ओ पेज तो आं थांनाय साल रकबो लाइव फायो ताबुबो लाइव फायो नरक बाय तिनि गोबांमा इम्पोर्टेंट टपिक रकनो तुयै कक सानाय सो नरकनि थानि आबनो कयमुं तंनाय नरक जरा नुगुइ तंनाय नरक ट्राई खालायदि तामिनथाय वीडियो न जेसु मानसा शेयर खालायनानै बागै जरा ताबो कमेंट नाय नरकनि थानबो कयना ताबो नरकनि कमेंट नायख तुरुक तुरुक खे नरक लगे तंदि आं नरकनि कमेंट रक तुरुक खे नानाय फियाबा नरकनि थानि आबनो कयमुं तंनाय नरक किसा वीडियो न शेयर खालायदि शेयर खालायके आं ताबो नरकनि बाय गोदाल नादि चाइतंनाय अंका पहिलावनो जेटा नरकनि कमेंट आं ताबो नायख दो आं ता किसा तंखे नरकनि कमेंट रक आं परिनाय इंका पहिलावनो जे को आं नरकनो सामानि नरकनि थानि रिक्वेस्ट तंनाय पहिलावनो जरा लाइव नुंनाय नरक वीडियो न शेयर खालायदि जाते बयबो अपडेट माननाय तै तैबो तुरुक तुरुक खे गोदाल नाय लाइव गोदाल बायनाय सो फार्स्ट इनफरमेशन का आबो हाय जेटा नरक साइमानना सिनि त्रिपुराबो थांनाय साल चेन्नाइनि एपोलोनि सिमी जेटा
एम्बुलेंस रिजार्व खालायो फाइमानी एम्बुलेंस रिजार्व खालाय फाइमानी उदयपुर बरक टोटल 5 जन दं माने टोटल 5 जन या ड्राइवर सह 7 जन बरक टोटल 7 जन चेन्नई निसिमी उदयपुर एम्बुलेंस रिजार्व खालाय फाइका माने 27 तारिख 27 तारिख बरक त्रिपुरा बा एंट्री खालायका 27 तारिख सो 27 तारिख हर बरक त्रिपुरानी उदयपुर फाइमानी इनका आबुनि बिसिङाव एम्बुलेंस टोटल बरक दङ इनका 7 जन उदयपुरनि खरकथाम तै बाइखरानि खरकनै टोटल 7 जन तै ड्राइवर खरकनै इनका टोटल अंका 7 जन बरक तंमानि ओ एम्बुलेंस जेटा रिजार्व नाय फाइमानि इनका ताम अंका जे एम्बुलेंस ड्राइवर तंमानि जे चेन्नई तामिलनाडुनि जे एम्बुलेंस ड्राइवर तंमानि आबो निनि किफिल फ्रो बिनता 28 तारिख त्रिपुरानि सिमी मा किफिल नाय बनो कायसा पास दङ रूल दङ 28 तारिख न त्रिपुरानि सिमी मा किफिल नाय हानि बे बनो कायसा रूल रोजा 28 तारिख मा किफिल नाय हनै हानि बागै बनो 28 तारिख त्रिपुरानि सिमी बन नखरका फियाखबा बनो जिसमें 27 तारिख त्रिपुरा हापायखा बिनि सैंपल टेस्ट खालाय जाखा इनका आबनो मियागो साइमानखा बिनि सैंपल पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव नै साइमानि थांका इनका बताबो किरि थाइतो कोनो कप करे तामनि हिका बसिनि त्रिपुरागो करे त्रिपुरानि बायरेगो दङ जेहेतु तामिलनाडुनि सिमी फाइमानि बताबो त्रिपुरानि बायरेगो न दङ फियाबा बोबाय बाक्सा जारा तंनाय बोबाय बाक्सा जारा गदालजाक बोबाय बाक्सा जे एम्बुलेंस जारा 5 जन तंनाय बरना ताबो स्पेशल क्वारंटाइन तनि जाखा बरना कायसा स्पेशल क्वारंटाइन तनि जा आबुनि बिसिङाव गोमती डिस्ट्रिक्ट नि खरकथाम दङ तै निनि साउथ त्रिपुरानि बाइखरानि खरकनै दङ इनका टोटल 5 जन दङ बरक तै खरकनै ड्राइवर और ड्राइवर खरकनैनि बिसिङाव खरकसानि पॉजिटिव मानजाखा तै खरकसानि नेगेटिव नि साइमानका फियाबा ताबो जारा ओ एम्बुलेंस रिजार्व खालाय फाइनाय जारा टोटल 5 जन और 5 जन न ताबो स्पेशल क्वारंटाइन तनि जाखा बरना ऑलरेडी ब्लड टेस्ट बरनि टेस्ट नाखा नेगेटिव फाइथानो जेटा जों साइमानो 14 दिन नांगो 14 दिन नि परे तैसे साइमानो बरनि पॉजिटिव ना नेगेटिव इनका ताबो 14 दिन नि परे बरंनो तैसे टेस्ट खालायगो नाय 14 दिन नि परे टेस्ट खालायके साइमान नाय फियाबा ताबो सरकार जरा ओ एम्बुलेंस रिजार्व खालाय फाइमानि ओ एम्बुलेंस रिजार्व खालाय फाइमानि ड्राइवर बो जागाव थांका साबो बाय गोरोंखा आबो जतनो ताबो नायकलि दङ आर जरा ओ एम्बुलेंस ड्राइवर बाय गोरोंखा बरंनोबो ताबो क्वारंटाइन तनिनानि ट्राई खालाय दङ क्वारंटाइन ऑलरेडी तनि जाखा इनका ओवरऑल नायखा टोटल 7 जन तंमानि आंता एसे साइरो टोटल 7 जन तंमानि एम्बुलेंस ड्राइवर खरकनै गोमती डिस्ट्रिक्ट नि खरकथाम ताइ बाइखरानि खरकनै इनका आबनि बिसिङाव जे एम्बुलेंस ड्राइवर पॉजिटिव मानजाखा त्रिपुरानि ब तामिलनाडुनि सिमी त्रिपुरा फाइमानि ब पॉजिटिव मानजाखा ओके सो बनो त्रिपुरा को टेस्ट खालायनो ब पॉजिटिव मानजाखा ब 27 तारिख फाइमानि 28 तारिख ब त्रिपुरानि बायरेगो कि फिलथाय तंमानि हिंके ब ताबो त्रिपुरा को करै हिंके आबो तो कोनो किरिथाय करै ब ताबो त्रिपुरानि बायरेगो दङ हिंके बनि पॉजिटिव केस मानजाखा हिंके ओ ड्राइवर नि लगे जारा बाकी रक तंनाय बरंनो ताबो स्पेशल क्वारंटाइन तनि जाखा बरंनो टेस्ट तिनि एबा केबा खानानि बिसयता एसे रिपोर्ट फाइनाय हिंके आफुरता एसे क्लियर रंनाय पॉजिटिव एबा नेगेटिव फिया केबा नरक साइमानो जतनो 14 दिन नांगो कायसा रिपोर्ट क्लियर रंनानि बागै सो 14 दिन नि परे ताइसे बरंनि रिपोर्ट टेस्ट खालाय जांनाय सो 14 दिन नि परे जारा ताबुक तंनाय ओ एम्बुलेंस बाय जारा फाइनाय ओ एम्बुलेंस ड्राइवर बाय जारा कोरोंजा ओ एम्बुलेंस ड्राइवर बाय जे बरंग गदालजा ओ बरंगनो ताबो रुतुबि दङ बरंनो स्पेशल क्वारंटाइन खालाय दङ गानागिनि जारा ओ एम्बुलेंस ड्राइवर जेहेतु पॉजिटिव मानजाखा हानि बागै ताबो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट न एबा गोमती डिस्ट्रिक्ट न ताबो रेड जोन खालाय जाखा अंका उदयपुर मोटामोटी ताबो सील न होनै मानो अंका आबनो जेटा ताबुकसा जरातै सिनि थानि जेटा अपडेट दङ ओ अपडेट नि बेसिक जों आबनो साइ मानो जे 3 तारिख जेटा लॉकडाउन खुलुकथाय तंमानि जों जतनो तंथक जागै तंलाय माने त्रिपुरा ताबो ग्रीन कोरोना फ्री स्टेट तंजा 3 तारिख लॉकडाउन खुलुक जांनाय जतनो नखल लायना आबहाय जारा वानसुइ तंमानि किसालाय माने वानसुथाय जे 3 तारिख लॉकडाउन खुलुकनानि एकदम चांसेस करै होनि साइ मानो कारण थांनाय साल ऑल पार्टी अपोजिशन पार्टी मीटिंग रावनि कायसे मीटिंग अंखा सिनि चीफ मिनिस्टर ने रिंगजां मोबाय ओ जागा आईएनपीटी आईपीएफटी सीपीएम कांग्रेस
BJP joto party rokno participate khlaika norokna already sadak abahai jodi update mankang norokna update khlainai hinui so o party meeting ni pore joto opposition party rokno thaisa kokno saka je lockdown tabuk Tripura go ta tisa jakthok mani lockdown tai bo buskangni sala barinani chances 99% chance tongo lockdown barinani tamoni hingga o lockdown na kaisa lama যেটা করোনা ভাইরাসের সিমি কাটি মানো ইনকা আবংকা ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট অংকা যদি 3 তারিখ নি পরে লকডাউন বাড়ি যাচ্ছে সিনি ত্রিপুরা গ তামো তামো ইমো খাই জাংনাই তামো তামো রুলস নাম জাংনাই ইনকা আবো ক্লিয়ার খাই রওনা নরকনা যারা তাবো লাইভ নই তংনাই যদি 3 তারিখ নি পরে লকডাউন বাড়ি রেখে ত্রিপুরা গ কিছু কিছু জায়গা গ লকডাউন ফ্রাং জাগলাক লাইক নিনি তাবো আগরতলা গ আং নরকনা থাংনাই সালাবো সাকা আগরতলা তাবো রিক ফাংনাই দোকান অলরেডি ওপেন নংজাক নাংকমানি মানিখনি যত তাবো ওপেন নংজাক যতনো ওপেন তং মার্কেট যতনো ওপেন নংনাই 3 তারিখ নি পরে ব যতনো ওপেন তংনাই ফিয়া খেবা কয়েকটা রুল তং ও রুল রং ফলো খাইনাই ফলো মা খাইনাই যেমন kaisa bike khoroksani beshi khorongni ma kagla kaisa gari khoroktham ma kanai khorokthani beshi ma kagla abobo private gari so public jeta transport Tripura go 3 tarik ni pore public transport local gari hindi bus hindi abo choli nani 99% sure korei abo wansi tongni narok 99% chances korei Tripura go bus choli nani eba khaba gari choli nani sini hastini montri okra Biplop Kumar Dev jeta koktoma thumnai rongna je kok saka o kokni simino chung rumi saimano jeta sini tabuk Tripura go kaisa lockdown 3 তারিখ নি পরে বাড়িনানি চান্সেস করে মানে লকডাউন মানে 3 তারিখ নি পরে বাড়িনানি চান্সেস তঙ্গ করিয়া তঙ্গ মানে সিনি ত্রিপুরা গো দই তাবো লকডাউন তিসা জাগলাক আবো ওয়ানসই তংদি নর ফিয়াকে বা লকডাউন তিসা জাগিয়া ফানো কিসে কাইনি কাইথাম জায়গা তঙ্গ যে সামুর লকডাউন তংগলাক যেমন নং খ্যাত খাইথানি মানিকখনি রাথানি ও জায়গার নিনি লকডাউন তংগলাক নিনি যদি কোনো স্কুল কলেজ রগ থাংথানি আবহাই জায়গার লকডাউন তংগলাক অফিস রগ থাংথানি লকডাউন তংগলাক গানাগিনি নং হসপিটাল রগ থাংথানি লকডাউন তংগলাক নিনি মেডিকেল শপ রগ থাংথানি লকডাউন তংগলাক বিনি পরে নিনি যদি নং কোনো জায়গাও ইমার্জেন্সি থাংনা নাংখা ও জায়গার থাঙাই মাননাই নং আপনি বাগাইবো কোনো লকডাউন তংগলাক ফিয়া খেবা ইম্পর্টেন্ট কংখা जों जतनो मास्क यूज मा खलायनाय मास्क यूज मा खलायनाय गानागिनि जों जेसे मानसिक सोशल डिस्टेंस मेंटेन मा खलायलायनाय आबंखा जतनि से इम्पॉर्टेंट क आर ते किसे लेटेस्ट इनफरमेशन नरंनां रइरवानो जारा नुइ तंनायानि जारा फातारा तंगै तंनाय ताबो जारा बायरे गो तंनाय बेंगालुरु तंगै तंगो केबा केबा कलकाता गो तंगै तंगो गुवाहाटी आसाम नगो जारा तंगै तंनाय नरंना तो अलरेडी स्टेट गवर्नमेंट नरक जति गाड़ी रिजर्व खाय जति टिफ्रा फायके नरंना परमिशन रुजांगनो तंगो so aboni bagai norak phai mano fia kheba tabuk jeta ambulance ni ambulance je ambulance reserve khlai Udaipur ni khoroksa phai mani sini Tripura go bi o ambulance driver positive manjak mani por hoite abo positive manjak mani yagulo tabuk belai no sini haste go strictly jeta sini Tripura ni border area tong o border area rong no tabuk strictly nahar jagai tongo abo angka murda kok hingga tabo India go bahai position sini Tripura ke bahai position abo bo norok nang update rirwano kisa lauge tongke tabo kang je kobangma comment phai tongka comment rong nang kisa reply ronani try khlai tongo khoroksa sika Hardonly Deborma third many of Kudu Kulukno Dara already Shakang third mero lockdown Kuluk Jaglak sini Tripura go joti Kuluk Fano Kulugia Fano kichu jago Kuluk Jangnai jemon emergency service rogo lockdown Kuluk Jangnai medical service tongo internet service tongo IT cell tongo abahe jagaro lockdown Kuluk Jangnai fia keba gari cholenani chances ekdom koroi 3 tarik ni pore mane sai mano noro 3 tarik ni pore bo sini Tripura lockdown tongnai inka Prashanto Tripura tabuk je positive manjak kha bo tabuk buro acha tabuk je positive manjak nai je lockdown ni bai je khoroksa positive manjak kha bo already Tamil Nadu go tongo karon bo jaga tongo abo to surely saimia karon bo to Tamil Nadu ni sini Tripura go phaimani ambulance chalawui ambulance reserve najak hani be bo tabuk bo jaga tong saimia phiakba asok confirm bo sini Tripura go kurei engka khoroksa kherang koktuma Chennai ni ambulance by Udaipur finai corona virus manjagoi
humani kubide dara abole kubino Chennai ni simi je Udaipur phaimani actually bini loge jara phaika borok to manja gyo ho je driver যে অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার ও ড্রাইভার ন তাবো পজিটিভ মানজাখা এনকে বস 27 তারিখ ত্রিপুরা ফাইমানি 28 তারিখ ত্রিপুরা নিসমি কিফিলকা ও তাবো ত্রিপুরা করই ফিয়া কেবা ও অ্যাম্বুলেন্স যারা যারা ফাইকা এবে কেবা ও অ্যাম্বুলেন্স বে যারা গদালখা বরক যত তাবো স্পেশাল কোয়ারেন্টাইন তনি জাখা উনি সাই মানি তখা বিনি পরকে উমেন্দ্র চরখই সারিকা হামদারা অন্যনব সারিকা হাম বিনি পরে তাই কইসা সবাইকা খেরেং কক্তমা Gumutini positive manjangnai bo tabuk boro actually gumutini je positive manjangnai already norokno o kokban clear khai saranai sini Tripura goto দুইজন পজিটিভ কেস মানজাম মানে পজিটিভ তাবো খরং নইব তাবো হামই থাংকানো হনি মানা কারণ বরক অলরেডি জিবি হসপিটাল নিসমি বরংনা ডিসচার্জ খাই রেজাক বরক তাবো কাহাম করুনো তো ফিয়া খেবা তাবো যে মানজাংনাই আবংখা যে চেন্নাই নিসমি উদয়পুরে অ্যাম্বুলেন্স রিজার্ভ খাই ফাইনে বনো মানজাখা হनै পজিটিভ মানজাখা হनै সাইমানা GL Deborma good evening dara in number Sharikaham GL Deborma Buku Nungsuka Tamot Taisa positive Manjaka Haide dara in Abuke driver positive Manjaka Tipurani Kuno Borok Tabuksa Dorati positive Manja Yoko Jeta Nukanakanang Tamasana Naika Buzikana no 3 Boron Porovi dara lockdown Bade Barinai lockdown Barinani for a chances to Tako তামনি হিংকা যেটা 3 তারিখ নি পরে তো ওভারঅল ইন্ডিয়া যেটা তাবো লকডাউন পার্ট 2 চলিত লকডাউন পার্ট 2 যে চলিত নাই ও লকডাউন তাই বারিনানি চান্সেস দङ সিনি ত্রিপুরা কারণ সিনি মিনিস্টার রতনলাল নাথ হন্দি এবাকবা চিফ মিনিস্টার হন্দি বরংনি কক সামানি কক তোমা থুমনে রবাই কক সাথে আসক্ত সং কনফার্ম হই মানে যে 3 তারিখ নি পরে লকডাউন বারে মানা হনে তাবুক যে ফাতরা তংনাই রক ত্রিপুরা বা হাফখে প্রবলেম রকতে অংন হनै ওয়ানশো ত্রিপুরানি বাইরেও যারা তংনাই নরকনা আবনাং রিকোয়েস্ট খাইনাই নরকনি যদি তাবো ত্রিপুরানি বাইরেও তংই কোনো ধরনের প্রবলেম করি হনকা নরক তাবো ত্রিপুরানি বাইরেও ন তংদি ত্রিপুরাকো তাপ ফাইদি হনি আং নরকনে রিকোয়েস্ট খাইনাই নরক তাবো যে জায়গাও তং ও জায়গাও ন তংদি যদি নরকনি কোনো প্রবলেম করি হনকা ফাইনান্সিয়াল প্রবলেম করি হনকা এবা কেবা জানানি নংনানি যদি কোনো প্রবলেম করি হনকা নরক যে মানসা ত্রিপুরানি বাইরেও তংই কাহাম কুনখেনা তংকে আনি মতে আনি পার্সোনাল ভিউ আমি মতে কে নরক ও জায়গাও তংকে জানাই তামনি হিংকা নরক যদি তাবো ত্রিপুরাও ফাইনাই गोबां रां खरच खालायो गारि भारा रुगै फिया खेबा नरकनो तामिते आबनि बागै नरक सातनि सिमना रां मा खिबिनाय आबनि आगला नों नग 14 दिननि बागै क्वारेन्टाइन तनि जांनाय যারা ত্রিপুরাनि বাইরে ফাইনাय हिंका नरक तो फात ত্রিপুराखौ फाइना हिंका যদি কেবা বেঙ্গালুরু তङै তङै गोबां लामा क्रस खालाय मा फाइनाय हिंका लामा रग कत काहाम तङ हामिया तङ हिंका कोनो कारणे हामियावै थांके देरावै थांके हानिबा आनि कयमु যদি বাইরে তङै तङै नरक যদি फाइया हिंका ত্রিপুराखौ बेलायना जानाय ताबुसो जराते नरके तामुसुक आं मुम्बाइआव अतंग साइमानना नरक से तामो वानसो आं मुम्बाइआव तंग आं साइमाननो যদি মুম্বাইয়া তংকে প্রশান্ত তংদি যদি নিনি কোনো প্রবলেম করি হিংকে ও জাগনা তংদি আং তো আবনো সানাই আবনো সাজেস্ট খাইনাই যে জাগা তং ও জাগনা সেফকে তংকে বেলাইনা সানাই হनै হিংকে খাপাংনে তাকুতে বুকু যেটা লকডাউন যতনি সেই ইম্পর্টেন্ট কক যে লকডাউন 3 তারিখনি পরে বাড়িনাই না বাড়িয়া abangke important kok so lockdown pura barinani chance tongo asuk sure khairo ang narma lockdown tripura ba barinani pura chances tongo tamani hinka tabukbo jeta ang কক খাইছানো অনেকবার রিপিট খাই সাই দङ যেটা উদয়পুরনি অ্যাম্বুলেন্স চেন্নাই নিসিমি অ্যাম্বুলেন্স রিজার্ভ খাই ফেমানি পরে যে ড্রাইভার পজিটিভ মানজাখা ও পজিটিভ মানজা মানে ইয়াগুলো আসক जों সাইমানো যে ত্রিপুরা গব 3 তারিখনি পরে লকডাউন বারিনাই ফিয়াখেবা কয়েকটা রুল দङ এবা গভর্নমেন্ট হইতে রুলস নামজাংনাই কিছু কিছু জায়গা লকডাউন নাংজাকলা ওকে সো বাহাইকে जों অফিসিয়ালে সকনাই रवींद्र त्रिपुरा नों तामो साख्रि खलाय आबक जति साके बेलायनो सानाय जति के ऑफिस लगा थांनानै प्रॉब्लेम होय दङ इंगे निनि जति बाइक दंखे बाइक किंतु ओनली सिंगल पर्सन मा कानाय बाइक खरकनि काय मानगला खरकसना मा कानाय आबबा क्लियर खलाय रहो आ जति गाड़ी दंखे गाड़ियो 3 जन नि बेसी 4 जन काय मानगला आबबा नरम क्लियर खलाय रहो इंका त्रिपुरा फाइने बरक रकले पॉजिटिव या हिंकेले ड्राइवर कायसा दे पॉजिटिव मानजाकरा ड्राइवर कायसानो पॉजिटिव मानजाखा हिंगे जारा ओ एम्बुलेंस ड्राइवर बाय जारा बाकी रक तंगनाय बरक तो बरमना ताबो स्पेशल क्वारंटाइन तंग बरंगनि ब्लाड रक नाजागै तंग बरमना तिनि
ताइसा टेस्ट खालायगोनाय बाखौ खाना रग बरंनि रिपोर्ट ताइसा सफायनाय इनके क्लियर के सायमननाय गानागिनि ओ एम्बुलेंस बे बाक्सा जारा गदालजा बरं नबा ऑलरेडी स्पेशल क्वारंटाइन तलाङै तनिजाखा इनके जेटा एम्बुलेंस बे फायनाय बरंनो 14 दिन नि परे ताइसा बरंनो टेस्ट खालायफिने कारण 14 दिन नि परे ताबो ताइसा काहामकेनो सायमानो सो 14 दिन नि परे आबो टेस्ट खालायके ताइसा फाइनल रिपोर्ट नखरनाय सो जों ताबो 14 दिन नि बागै मा नायसिंनाय एबाखबा खाना सने रग बिषय बरंनि जे टेस्ट दंनाय ओ टेस्ट न जों मा नायसिंनायले राजदेवनो गुड इवनिंग दारा एम्बुलेंस ताबो बर ताइ जे बरं फायनाय रखे बर अच्छा राजदेवमा जे एम्बुलेंस फायनाय सिनि त्रिपुराखौ बतो ऑलरेडी 28 तारिखनो त्रिपुरानि सिनि बायराव थांजा जेहेतु तामिलनाडुनि एम्बुलेंस सो ओ एम्बुलेंस ड्राइवर 28 तारिखनो त्रिपुरानि सिनि थांनाय पाइजा ओ एम्बुलेंस ड्राइवर सिमिनो पॉजिटिव मानजाखा गानागिनि ओ एम्बुलेंस बे जारा फाइजा बरंनो ताबो स्पेशल क्वारंटाइन तनिजा लॉकडाउन बारिखे सिनि त्रिपुरा रब चानानि बियालो अंनाय दारा ताबुक बो गोबां मा तामसाखा ताबुक बो गोबां मा मसाय मा सिनि दफानि जों जाला फ्लाइ दंमानि मसाया अब तो ठीक सय कम साकानो तामहिनताय जों तो गोबां माना दङ मसाया मा नोंया आबहाय फियाके बा जों आबो मा वानसुनाय जेटा कोरोना भाइरास बरे डेंजरस भाइरास जेटानि ताबुक वैक्सीन रुतै मायो फ आबनि बागै जे बिनि काइसाना लामा ओ कोरोना भाइरास नि सिमि काटिनानि आबंखा जे सोशल डिस्टेंस लॉकडाउन मास यूज माखलायनाय किन्तु सिनि त्रिपुराखौ जति लॉकडाउन बारि रिजाखे नों जे कक साका मसाया मा नोंयानि कक जे नों साका सामुं हुमुं तो सलिनाय दो फियाकेबा कयेकटा रूल रेगुलेशन फॉलो खालायनो सामुं सलिनाय आबो नों साइरका निरेश गुड इवनिंग सर फ्लाइट रखे बुफुरुक चलिनो काहामखे क्लियर के साइदेमान नरेश आं क्लियर के तो आसुखे कोनो गवर्नमेंट হইতে কোনো ধরনের তাবুবা ক্লিয়ার অফিশিয়ালি কোনো ধরনের অ্যানাউন্সমেন্ট তো খাইও তখন আং পার্সোনালি যেসু আং সাইমানসাক এবা খাবা খানাসাক আনসে সাইমানো প্ল্যান তাবুকসা জারতে চলিনানি কোনো ধরনের মানে চান্সেস করই রেল তো করিনো রেল চলিনানি চান্সেস তো করিনো প্ল্যান রকো চলিনানি চান্সেস করি হুনি সাগই মানো इनके दारा बेला बेला के ना हमबाय मा या फरो सराय के बुजोगुई मा बागै बेला के ना हमबाय दारा खेरें कक्तमा आव ताखौ ननोबा बेला के ना लामसुगो जति नं आनि तो काइसाना ना हारबो नरमनो सराय के ना साय खाना रानानि आबनो जति जों ताबुक जेटा नरमनां साका ताबु जों किसा सिनि इंडिया को बाहाय कंडीशन तो आबनो जों किसा नायलायनाय सिनि कोरोना भाइरास सिनि इंडिया को बो पोजिशन तो आबो जों नरना किसा डिटेल आबो साइरनाय त्रिपुरानि कक तो नरमना ऑलरेडी साकानो एम्बुलेंस नि कक बो नरमना साका लॉकडाउन नि कक रकनो नरमना साका जरा लेट हयतोबा केवल लाइव खायका अबरा रेकर्डिंग फाना नुई माननाय लाइव सो जों ताबो किसा सिनि इंडिया को ताबो जेटा कोरोना तंनाय कोरोना नि बाहाय कंडीशन आं किसा नरमना सायखनारनाय सिनि ओवरऑल ताबो इंडिया को ताबो सा जराते 33,610 ताबुकसा जराते टोटल केस नुकजा होई दङ इनका आवनि बिषय एक्टिव ताबुक एक्टिव जेटा कोरोना नि एक्टिव सिनि इंडिया आबंखा 24,162 33,610 नि बिषय ताबुक एक्टिव दङ 24,162 आवनि बिषय रिकवर अंखा 8,372 recover only thanka okay 8,372 plus recover onka at debt onka tabusa jaratui 1,000 plus 1,000 plus tabuba debt only thanka sini overall India go inke bo state of busuk barika abang norokno sanai aboni sika prashanto je comment khlaika tabuk tripura go mars rock to yakhe 200 taka फाइमार नai hingle kok kubide in मास जति थुमिया हंगा एबे कमानो निनी आगरतला सिटी जेहेतु स्मार्ट सिटी गाना गेनियो नों जति खुक्तिरो खिबिका निनी बागे फाइन माइन नों फाइन मारनाय इके जों साइ मानो जे टोटल आबंखा सिनी इंडियानि अपडेट त्रिपुरानि अपडेट गाना गे नरनां अपडेट सिनी एम्बुलेंस जे मानजा माने आबो नरनां अपडेट का ताबक आं बो स्टेट जतनि से गोबां कोरोना केसेस आबोबां नरनो साइरनाय जेटाखा महाराष्ट्र सिनि इंडियानि जतनि से गोबां ताबुबो महाराष्ट्र जतनि से गोबां कोरोनानि केस ताबुकसा जरातै सिनि महाराष्ट्र गोबां नुजाखा बुसुक नुजाखा आबोबां नरनो सानाय नरं जारा नुइतना किसा शॉर्ट खलाय आं सानानि ट्राई खालायनाय ओके सो
tabuk puila ona norokna Maharashtra ni sanai Maharashtra o tabuksa joratui 9,950 plus আর গুজরাট 4,000 প্লাস দিল্লি 3,400 প্লাস মধ্যপ্রদেশ 2,500 প্লাস রাজস্থান 2,400 প্লাস তামিলনাড়ু 2,000 প্লাস উত্তরপ্রদেশ 2,000 প্লাস অন্ধ্রপ্রদেশ 1,000 প্লাস তেলেঙ্গানা 1,000 ওয়েস্ট বেঙ্গল 700 প্লাস জম্মু কাশ্মীর 500 প্লাস কর্ণাটক 500 প্লাস কেরল 400 প্লাস আবহাইকে নুকজাওই দङ আবনি বিশিয় যেটা হিমাচল প্রদেশ 40 জনা ছত্তিশগড় 38 আসাম 38 লাদাখ 22 মেঘালয় 12 পন্ডিচেরি 8 গোয়া 7 মণিপুর 2 ত্রিপুরানি খরগনৈনি বিশ খরগনৈনি কাহা মিজোরাম খরকসা আবহাইকে তাবুস জরাতৈ जों নুকজাগৈ দङ খুমতিয়া দেববর্মা সারি কাহাম দ্বারা এই নরব সারি কাহাম হামবাই সার কাহামকে সামনে বাগে এই নরব বেলাখানো লামসুগ স আবংখা তাবো যিনি ইন্ডিয়ানি আপডেট ইনকা নরনা তাবি ইন্ডিয়ানি আপডেট বরখা বো স্টেট অফ বুসুক তং আববাং নরকনে রিকা ইনকা তাবো কাইসা বাকি দङ আবংখা যিনি ওভারঅল ওয়ার্ল্ড তো বাহাই দङ আতিয়া দিবা যিনি ওভারঅল তাবো গ যিনি ওভারঅল যিনি ইন্ডিয়া গ বাহাই কন্ডিশন দङ আবাং কিসা নরবে তাবো সালাইনাই bo country of busuk bang gana gini bo state overall world ni bahai অবস্থা ang kisa norok na update nai abo norok kisa loge tong di tabuk nang ranai kisa jorana sindi tabuk sa jorate chung jodi world ni naikhe তিনি বসকাঙ্গ নুকজাং নাই তাবুকসা জরতে ওভারঅল ওয়ার্ল্ড যেটা হাইয়েস্ট যত নিচে গোবাং করোনা মানজাখা আবংখা ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা ওকে তাবুকসা জরতে 32 লাখ 44,586 ব্রক ওভারঅল ওয়ার্ল্ড করোনানি এফেক্ট অংখা বুঝছো তাইসে সাইরেওয়াং 32 লাখ 44,586 আবনি বিশ্ব লাংমা চখা এবাকবা ডেট অংখা তাবুকসা জরতই 2 লাখ 29,182 হাই বড় ডেট অংখা আর রিকভার তাবুকসা জরতই 10 লাখ 16,490 প্লাস তাবুব রিকভার অংই থাংখা ইনকা দিবর দেববর্মা দা সুজিত কাইফাইনাই ব মানজাখা খানা হিংকা বুঝিলিয়া নং তামসাকা দিবর দা সুজিত কাইফাইনাই ব মানজাখানা হিংকা বুঝিমা কাবই ফাইনাই রকব মানজাখানা ওকে ওকে অ্যাম্বুলেন্স যারা কাবই ফাইনাই একচুয়ালি আং সাইরো ক্লিয়ার খাই আং বারবার না সাকা ও কং নানি লাইব হয়তো বা বই যে লাইভ পুইলেন সিমিনুমে বিরক্ত নাংজাখানা কক থাইছে বারবার সাওনে যেটা আং সানাই কাগই যারা ফাইকা বগাই বাক্সা টোটাল 5 জন তং মানে 5 জনের বিষয় ড্রাইভার ন মানজাখা তাই বাকি র তারপর স্পেশাল কোয়ারেন্টাইন তনিজা বরংনি টেস্ট চলি দङ বরংনি যদি রিপোর্ট ফাইকে আং নরম নিশ্চয় আপডেট রনাই বেলাখানা কাহাম কক সাকা পহর দেববর্মা হামবাই প্রশান্ত যারা তাবো ফাতার তংনাই রকন তামো কক সানানি মুজো আচ্ছা যারা ফাতার তংনাই বরনাং আবনাং কয়নাই যদি নরক ফাতার তংই কোনো ধরনের চানানি নুংনানি প্রবলেম করি হুনখে বিশেষ খাই গোবাংমা স্টুডেন্ট দङ ফাতার করিনাই যারা আনবাই আন কন্টিনিউয়াসলি কল খাইও বিশেষ খাই কেরল যারা তংনাই কেরল তংনাই রংতে কোনো প্রবলেম করে বরন গভর্নমেন্ট হেল্প খাই দङ আর কেরল বাদে যারা আলকা স্টেট তংনাই নরংনো আবনাং কয়নাই নরক 101 কাইসা আব অল ইন্ডিয়া পুলিশ রংনি নাম্বার ও পুলিশনি নাম্বার বাই গদালে তংনি গানাগনি ও এরিয়া নি নরক যে স্টেট তং ও স্টেট নি হেল্পলাইন নাম্বার বাই গদালদি পুলিশ রক বাই গদালে তংনি নরংনি যদি কোনো প্রবলেম অংখে ক্রাইসিস অংখে ও জাগানি ট্রাই খাই তংনি গানাগনি চিনি দিল্লিও তংনাই রংনি চিনি দিল্লিও ত্রিপুরা ভবন তং ওয়েস্ট বেঙ্গল ত্রিপুরা ভবন তং মেগা আসাম গুয়াহাটিও ত্রিপুরা ভবন তং ও জায়গা রব নরক হেল্প মানি মাননাই আর যদি নরক যে স্টেট তং ও স্টেট নি গভর্নমেন্ট বাই কানেক্ট অংখে যতনি চাই কাহা মংনাই হনি আং খাখলাই इनका माही देवबर्मा दारा सारी काम नब 3 तारिख नि गो 3 तारिख गो लॉकडाउन खलक जागनाय देखिसे सागाने 3 तारिख नि परे लॉकडाउन बारिनानि पुरा चांसेस दङ ताखो आं अलरेडी आं पुइलानि सिमनो साइपेका सो ताबो वर्ल्ड नि किसा नायनाय ओके वर्ल्ड अफ बाहाय कंडीशन यूनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका ताबो सेगरते 10,64,838
overall case abo world record United States of America go inga tabusha jarate death tongka 61,680 abo pura history একদম ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হনি মানো আমেরিকা আসুক বরফ আগে কোনো দিন বা থইয় খ প্রিয়া দেবর্মা সারিক কাহাম মনাই ননবা সারিক কাহাম বাই ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা হাইয়েস্ট আবসর জরাতে 61,680 বরফ থইকা যেটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আর তাবসর জরাতে রিকভার অংকা 1,47,473 হাই রিকভার অংকা বিনিপরে সেকেন্ড পজিশনে তো স্পেন তাবসর জরাতে 2,39,639 হাই বরফ আবহাওয়া অংকা এফেক্ট অংকা ইনকা যতনি সে ইম্পর্টেন্ট অংকা চিনি ত্রিপুরা যেহেতু চিনি গানানি কাইসা কান্ট্রি অংকা বাংলাদেশ বাহাই পজিশন আবাং নরম কিছু সাইক নারানাই বাংলাদেশনি বাহাই কন্ডিশন তং আবু কিসাং নরমনা ট্রাই খাইনাই সানানি বাগৈ বিকজ চিনি ত্রিপুরানি গানাগিনি যতন যেটা তংনাই আবংখা বাংলাদেশ সো আং বাংলাদেশনি তাবুস জরাতে বুসু গংখা আং নরমনা আবু কিসা সানানি ট্রাই খাই তং নরম যারা লাইভ নই তংনাই যদি নরমনি কোনো কুয়েশন তংকে নরমনি যদি সুংনা মুসুই তংকে নরম সুই মানো কমেন্ট খাই মানো ফিয়াকবা নরমনি যদি কোনো যেটা বাংলাদেশ তাবুকসা জরাতে চং মুগজাখা 7,000 বাংলাদেশ তাবুকসা জরাতে চং 7,000 টোটাল 667 টোটাল কেস নখা বাংলাদেশ যেহেতু চিনি ত্রিপুরানি যতনি সে গানানি স্টেট অংখা কান্ট্রি অংখা আবংখা বাংলাদেশ তাবুকসা জরাতে 7,667 যেটা বাংলাদেশ বাংলাদেশ হিংকে তাবুকসা জরাতে ডেট অংখা করোনা ভাইরাস মানজায় আমখা 168 বাংলাদেশে 168 তাবুসা জরাতে বাংলাদেশের ডেট অংখা আর রিকভার মোটামুটি খরচা ওই থাকা আবংখা বাংলাদেশনি আপডেট ইন্ডিয়ানি আপডেট গানাগিনি নরকনাং তেব আপডেট রেখা নরক খাখলায় নরক কিসালাই হাল্প মানখানা ও আপডেট রক নুগুই মেবি নরকনাং চুবাচু খাইনানি যেটা তংমানি নরক কিসালাই ইনফরমেশন মানে হেল্প রক মানখানা সো খাপানি তাকুতে বহু নরক যারা নুগুই তংনাই যারা লাইভ নুই তংনাই আসক উদুমা যারা রমই নরকনি যদি কোনো ধরনের কনফিউশন তংকে তাবুক নরক কুয়েশন খাইমানা নরকনি কমেন্ট ন পরিনাই নরকনি কমেন্টনি কুয়েশন রকনা নানাই নরকনা যেটা আপডেট রখাই তমনি আপডেট তং রখা নরকনা তাবো আং নরকনি যদি কেবনি কোনো কুয়েশন তংকে সংজাংনাই তংকে নরক কমেন্ট খাইদি নরকনি কমেন্ট রংনাং কমেন্ট নরকনি কমেন্ট ন আং ট্রাই খাইনাই পরিনানি বাগৈ তাই নানানি বাগৈ ইনকা যেটা খরচা যেটা সারিকা দ্বারা ফাতার তংনাইনি জংজাল ক্লাইনাই রকন কেবনি রাং রক হাবিয়া কেবনি খে হাফো অমকে কক কবিতা ফাতার তংনাই রকন নরক অলরেডি স্টেট গভর্নমেন্ট হইতে নরকন কেবন রাং রজাগই তং হেল্প খাই তং যদি নরকনে ফাতার তং যদি কোনো ধরনের মাসায়া মানগে হেল্প মাননা হংকে নরক ট্রাই খাই দি ও জায়গা খাইনা বাবাই মাহে দেবমা বেলা বেলা খানা হামবাই দ্বারা ননবা হামবাই ত্রিপুরা গ চুবাচু খাই মাননাই সার কমল কলয় কাইসানো খে রগতাই কাইসানো রইয়া হিনমানি কক কবি দেনা তাতাম ত্রিপুরা গ চুবাচু খাই মানি সার কমল কলয় কাইসানো খে রগতাই কাইসা আবো বুসু জরতে কবই এবা কেবা আবা আং ফানো সাইমালিয়া তারমানে ইনকা আবো তো আনি থানে আবহাওয়াকে কোনো রিপোর্টক সবাইক সো আপনি বাই সাইমিয়া বেসিক্যালি নরক যারা বাইরে তংনাই নরক না আবনা কয়মং তংনাই যদি নরক ফাতারা তংই নরকনি কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করে হিনকা নরক ফাতারানো তংদি তাবো ত্রিপুরাগো ফাইনানি বাগৈ তা ওয়ান সুগ্রি আর যদি নরক ত্রিপুরাগো ফাইনানি মুসুক ফানো নরক শাকনি রাং খরচ খাইয়ে গাড়ি রিজার্ভ খাই মা ফাইনাই আবনি বাগৈ ত্রিপুরা সরকার নরকনা পারমিশন নাই নরক ত্রিপুরানি যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার তংনাই ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার নরক যদি কল খাইকে নরকনা ভিজা নাই ত্রিপুরাগো হামনানি বাগৈ হিনকা নরক হাবি মাননাই ফিয়াকবা যারা নরক গাড়ি রিজার্ভ খাইনাই ফাইকে বরক আবো যত রাং নং শাকনি সিমিনো মারনাই ইনকা খমতিয়া দেবর বেলায় হামবাই দাঁড়ানো ননবা বেলাখানো হামবাই ওকে দেন তাবো যদি নরকনি কেবনি কোনো কুয়েশন তংকে সুমুং তংকে নরক কমেন্ট খাইদি নরকনি আনসার কুয়েশন नि आं रिप्लाई रनानि पुरा ट्राई खालायनाय लाइक लकडाउन रिलेटेड एबा केबा कोरोना भाइरास रिलेटेड एनी कुएशन नरक फ्रीली सुंगी मानो कमेंट खालायदि যদি आनि नलेज तंखे आं नरकनि शियोर नरकबाय आं शेयर खालायना हामबाय दारा संनो चुबामा बागै राहुल देबरमान ननबा बेलेखाना हामबाय ताखो बबिता देबरमान तिपुराव ताबो
কেবল করোনা পজিটিভ তে তং ত্রিপুরাগো তাবো কোনো ধরনের করোনা পজিটিভ করেই যে খরকনি করোনা পজিটিভ মানজাক মানে বরং অলরেডি জিবি নিশিমি ইয়াকারে রেজাখা বরং 14 দিননি বাগৈ তাবো ইনস্টিটিউশনালি এবা খাবা স্পেশাল হোম কোয়ারেন্টাইনও বরং নারকজাক বরং মেডিকেল সার্ভিস বরং মানৈ দङ বরং চাই 14 দিননি পরে বরং হামনাই হনি जों সাইমানো ফিয়া খেবা যেটা তিনিনি কক অংখা আবংখা চেন্নাইনি সিমি যে বরক রক উদয়পুরনি বরক রক অ্যাম্বুলেন্স রিজার্ভ খাই টোটাল 7 জন ফাইমানি ও 7 জননি বিসিङ যে ড্রাইভার যে অ্যাম্বুলেন্স চালাवनाय তামিলনাডুনি ও ড্রাইভার 28 তারিখ সিনি ত্রিপুরা ইয়াকার খা হিংকা 28 তারিখ ত্রিপুরা ইয়াকার মানে বিনি স্যাম্পল নাজাখা নাজাক মানে ইয়াগলা ত্রিপুরা গনো টেস্ট খাইকা ত্রিপুরা গনো টেস্ট খাই মানে বিনি পজিটিভ কেস ফাইকা সব ব ত্রিপুরানি বাইরেও ব ত্রিপুরা কই হিংকা আবো কাইসা সিনি বাই কাহাম ক ফিয়া কেবা ও অ্যাম্বুলেন্স যারা কাগৈ ফাইনাই রং নব লগ লগনো স্পেশাল কোয়ারেন্টাইন তনি জাকা বরং নিবতাই সালनै সালথামনি বিসিङ বরংনি রিপোর্ট সপাইনাই বরংনি রিপোর্ট সপাইকা আং নরং শিওর আপডেট রনাই बिनी तामने हिंका जे टोटल गोमती डिस्ट्रिक्ट नि खरकथाम बाइखोरानी खरकनै हिंका टोटल 5 जन बरंग ताबक साउथ त्रिपुरा को खरकनै न स्पेशल क्वारंटाइन तंजा त गोमती डिस्ट्रिक्ट ते खरकथाम न स्पेशल क्वारंटाइन तनिजा रविंद्र त्रिपुरा हिंके जे 3 तारिख रग परे लकडाउन तैसे रिजाक याखे जों जे अफिसियल लाइसनाय रक बियां लग एमडी नि परमिशन बाय दे लामानि दे नंगनो मेन गाड़ी बाय लाई सकनाय खे कैसे शेयर दे बुजि मालिया नों तामा साका गोबां मासिगानो गोबां ट्राई खाइ दङ हिंके जे 3 तारिख नि परे लकडाउन तिसा जाग याखे जों जे अफिसियल लाइसनाय नाय बियांग कोनो एमडी नि परमिशन बाय लामानि दे नों लानानै दे नांनाय माने गाड़ी बाय सकलाय कोनो धरনের পারমিশন বলতে নং যে অফিসে চাকরি খায় ও অফিসনি নিনি অথরিটি নং কাইসা সাহদি অ্যাপ্লিকেশন সুদি যদি নিনি বাইক তংখা ও অথরিটি সিমি নন কাইসা পাস রইরনাই কাইসা নং যে অফিসনি চাকরি খায় কাইসা পাস হিংকে ও পাস ন নিনি যদি বাইক তংখা বাইক থেপাইনা দে ননকে বা কাসগলা ফিয়াকে কাইসা কক বখরগ তন্দি বাইক অনলি খরকসানো কাদি খরনে কাকে নিনি এগেইনস্ট কেস অনাই আর যদি কে মানে গাড়ি তংখা আং বারবার না সাই তঙ্গ গাড়িও 3 জননি বেশি তা বক্সাদি ওকে আবংখা যেটা আপডেট ফুটবল লেজেন্ড চুনি গোস্বামী মারা গেছে 1962 এশিয়ান গেমসের গোল্ড মেডাল উইনিং ক্যাপ্টেন আছে ইনকে তাবুক যেটা তিনি থানিতে গেছে আনিজারে তাবুক যে চিনি অফিসনি চিনি রাইজিং ত্রিপুরা অফিস স্টাফ চিনি সঞ্জিত মজুমদার ব কাইসা আনা ব্রেকিং নিউজ রই লাংখা ও জায়গা সুই নরংনি বাগে ব্রেকিং নিউজ দङ আবা आं সানাই ফিয়াকবা দারা जों বাহাইখে নগ ফাইনাইবা কলিরাম ত্রিপুরা যারা তংনাই आं आबो साइ दङ कलिराम अलरेडी যারা বাইরেও তংনাই নর ট্রাই খাইদি বাইরেও ন তংনানি তাবো যদি নরংনি কোনো ধরনের বেশি প্রবলেম হই থাকে যে স্টেটও তংনাই ও স্টেটনি গভর্নমেন্ট বাই নর প্লিজ ট্রাই খাইদি কন্টাক্ট খাইনানি বাগে যেটা অলরেডি নরং আনি পইলা লাইভ ভিডিওনি সিমিনাং সাইপাयो 101 अतैसे साइफियो आं जति नरक नुखे 101 ओ नंबर नरक डायल खाइदि जे इन्डियानि जे कोनो स्टेट तंगै नरक हेल्प माननाय ओ नंबर बाय ट्राई खाइदि कानेक्ट खाइना बागै विशेष खाइ जरा केरल स्टेट तंगनाय केरल रग कोनो प्रॉब्लम करै आं नुकजाका ओनली बेंगालुरु तंगनाय रंगनि प्रॉब्लम फेस ओइ दङ सो नरक ट्राई खाइदि निजनो सेफ तन्नानि बागै ओ नरक जे स्टेट तंग ओ स्टेट गवर्नमेंट बाय ट्राई खाइदि नरक गदालै तंगना बागै बि मुराद सिंह बाहाय तंग सुजित आं तो काहामनो दारा सं ताबो हैदराबाद से आबो बुफ्रु लकडाउन खालायनाय दारा आबोनि किसे सागरि अच्छा ता किसान क्लियर खालायनाय नरक न लकडाउन नि ব্যাপার যেটা গ্রিন জোন ওকে গ্রিন জোন মানে যে এরিয়া গো কোনো ধরনের করোনা নি কেস করে ইনকে চিনি ত্রিপুরা গো অনলি রেড জোন অংখা নর্থ ত্রিপুরা তাই গোমতী ত্রিপুরা দুইটা ডিস্ট্রিক্ট চিনি ত্রিপুরা নি রেড জোন মানে গোমতী ডিস্ট্রিক্ট তাই নর্থ ডিস্ট্রিক্ট ইনকে দুইটা ডিস্ট্রিক্ট অংখা চিনি ত্রিপুরা নি রেড জোন ও দুইটা ডিস্ট্রিক্ট কোনো ধরনের সামং অংগলাক মানে পুরা লকডাউন টোটালি লকডাউন ও দুইটা ডিস্ট্রিক্ট ইনকে
ও গুমতি ডিস্ট্রিক্ট বা নর্থ ডিস্ট্রিক্ট ন বাদ খাইयै যেটা গ্রিন জোন দंनाय সাউথ ডিস্ট্রিক্ট ওয়েস্ট ত্রিপুরা সিপাইজলা আবহাই জায়গা রব সামুং চলিনাय অফিস চলিনাय যত ন সামুং চলিনাय ফিয়াকেबा লকডাউন দंनाय সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন খাইयै সামুং চলিনাय ও জায়গা রব ওকে আবো ক্লিয়ার রংনা নাংনাय ফিয়াকেबा যে দুইটা জায়গা দंनाय ও দুইটা জায়গা মানে যেটা রেড জোন ও রেড জোন কোনো ধরনের সামুং অঙ্গলা অফিস অঙ্গলা কোনো ধরনের সামুং ফাতারব বরং নখরি মানগলা ও রেড জোন একে বাকি যেটা গ্রিন জোন দंनाय ও গ্রিন জোন রগ হকে সামুং অংনাय যতনত অংজাংনাय বাট কয়েকটা রুল দङ রেগুলেশন দङ ও রুল এন্ড রেগুলেশন ফলো খাই সামুং দंनाय जों काहाम कुरुं जों काम रक मानलिया दारा आंबो बेंगालुरु दंगो रूम बारा हिनखाय चामानि रियुई माइया अंगुई दंखादारा अच्छा नोंसिनि आबो गोबां माने प्रॉब्लेम जारा फातारा दंगै दंनाय के रूम बारा रइ मिया के चानानि प्रॉब्लेम होयतो आबनि बायना आं नरकनो सागो ट्राई खालायदि जे जागाव दं जे स्टेटो दं ओ स्टेट गवर्नमेंट बाय नरक ट्राई खालायदि कन्टाक्ट खालायनायनि बागै कारण त्रिपुरानि गवर्नमेंट अलरेडी ओ नरक जे स्टेटो दंनाय ओ स्टेटनि बरक रंनो स्टेट गवर्नमेंट बाय गोरोङै नरकनो हेल्प खालायनाय बागै ट्राई खालायतो कि जेटा ब्रेकिंग न्यूज दंनाय ओ ब्रेकिंग न्यूज आं नरकनो किसे साइरो जारा नोइ दंनाय ब्रेकिंग न्यूज अंखा आबहाय जे फुटबल लेजेंडारि जेटा सिनी इंडियानि नरक साइमाननाय मुंबो साइमाननाय फुटबल लेजेंडारि सिनी इंडियानि चुन्नी गोस्वामी बिनी लांमा चखा बेलायनो सेट न्यूज फुटबल बेलायनो थंकरं फुटबल लेजेंडारि तंमाने चुन्नी गोस्वामी होनै 1962 एशिया गेम गोल्ड मेडलिस्ट तंमाने 1962 एशिया गेम नि कायसा गोल्ड मेडलिस्ट तंमाने बाट बेटलाक बतिनि बिनि लांमा चखा फुटबल थंकरं इके गानागिनि बेलायनो बेटलाक जिनि लेजेंडारि बॉलीवुड नि एक्ट्रेस नरक साइमानना मियागनो जिनि इरफान खान थैमानि आगला तिनि जिनि ऋषि कापुर थुइका इनका आं तो टोटली सागो 2020 होननाय जेटा 20 होनि कायसा लास्ट वार्ड दंनाय कुबिनो आबो सिनि बागै 20 हाइनो अंखा 2020 सिनि बागै बेलायनो साया सो बी केयरफुल जे 29 तारिखो जेटा सिनि पृथिबीयाव कायसा ग्रह फायनाय होनि जेटा नासारक सालायमानि आबो जों किच्छानि बागै बासि थांखा 3.5 मिलियन हाकसाल तुइ ओ आबो थाङै पाइखा सिनि पृथिबीयाव नांजागलिया सो आबो किन्तु जों बासिका ताबो जों तै कायसा कताल जेटा भाइरास फाय सपाइखा आबो सिनि नॉर्थ ईस्ट वाग रगा कायसा भाइरास नुकजागै दङ आबो ओ भाइरास तामो आबो बां खाना आबोना किसे रिसर्च खालाय काहामखे आं आबो खाना नरक बाय कक सालायनाय डिटेल नरक बाय आलोचना खालायनाय फियाकबा तिनि जेटा आं सागै दङ जे त्रिपुरागो जे एम्बुलेंस बाय फायमानि कोनो ताकिरिदि नरक एम्बुलेंस जे फायमानि एम्बुलेंस जे ड्राइवर दंनाय बो अलरेडी त्रिपुरानि बायरेगो तामिलनाडुगो सयजाक बो कबामा बरर साका बनो शिलिगुरियो तलाङै टेस्ट खालायसे पॉजिटिव मानजावा आतिया त्रिपुरागोनो बनो टेस्ट खालायखा त्रिपुरागोनो बिनि टेस्ट खालाय रिजल्ट पॉजिटिव मानजाखा इनके बो 27 तारिखो सिनि त्रिपुरागो एंट्री खालायमानि आफरो बिनि टेस्ट नाजांमानि सिम्पटम नाहारजांमानि इनके बो 28 तारिखो त्रिपुरानि बायरेगो थांखा कारण बिनि 28 तारिखो त्रिपुरानि बायरेगो थानानि बिनि भिजा दङ सो 28 तारिखो त्रिपुरानि बायरेगो थांखा इनके 29 तारिखो बिनि रिपोर्ट सपाइखा बिनि टेस्ट खालायमानि आबङै फायखा पॉजिटिव इनका ताबो कगंखा ओ एम्बुलेंस साबो दं एव एम्बुलेंस टोटल 7 जन तंमानि ड्राइवर 2 जन ताई टोटल 5 जन तंमानि इनका टोटल 7 जन जे तंमानि 7 जननि बिसिङो गुमति डिस्ट्रिक्ट नि 3 जन ताई बाइखरानि 2 जन इनका ओ ताबो जे बाइखरानि 2 जन बरंनबो स्पेशल क्वारंटाइन साउथ डिस्ट्रिक्ट तनिजा और गुमति रंगनबो गुमति डिस्ट्रिक्ट स्पेशल क्वारंटाइन तनिजा बरंना तिनि एबाखेबा खाना बरंनि जे टेस्ट अंगनाय आबोनि रिपोर्ट फायनाय सो बरंनि रिपोर्ट फायके पॉजिटिव एबा नेगेटिव जों आबो साइमाननाय जुदि आबोहाय कोनो अपडेट दंखा आं तो नरकनो निश्चय शेयर खालायनाय ताबो जेटा कक अंखा लकडाउन जतन से इम्पोर्टेंट नरक जतन साइमानो जे लकडाउन बारिनाय ना बारिया मेन कक अंखा आबो लकडाउन आसुक आं नरकनो साइमानो लकडाउन
barinai asuk siu rong di norok lockdown barinai lockdown dogoi Tripura ni simi eba kebe India ni simi uthuk jaklak abo norok wansui tondi jara wansumnai 3 tarikh lockdown paikhe kisa berainai hunoi borong ni bagoi to bad news no so 3 tarikh ni pore lockdown chini India ba uthuk nani chances koroi lockdown 3 tarikh ni pore ba tong nai fia keba ang jepja ani live puilao saka green zone jeta green area o area roga samung cholinai office cholinai abohayong nai chini Tripura ba only duita zone tongo red zone abongkha Gomoti tekaisangkha north Tripura o duita zone red zone o duita zone kono dhoroner samung choligla আর বাকি যেটা গ্রিন জোন তংনাই ওয়েস্ট ত্রিপুরা সাউথ ত্রিপুরা সিপাইজলা খোয়াই দলাই আবহাই জাগার অফিস অংনাই সামু অংনাই মার্কেট অংনাই যত কিছু অংনাই শপিং মল রব খোলা তংনাই শপিং মল বলতে রিক ফালনাই দোকান শপিং কত কত শপিং মল তো খোলা তংলা ইনকা আবহাই জাগার যতন চিনি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন মা খাইলাই তংলাইনাই ইনকা চিনি আগরতলা যেহেতু তাবো স্মার্ট সিটি অংখা আগরতলানি বাইব কয়েকটা রুলস নামই রাখা তাবুক যদি আগরতলাকে বা খুবতুই খিবিখে বিনি এগেনেস্ট ফাইন নাজাকনাই বিনি এগেনেস্ট জেল থাংনানিबो नों चान्सेस दङ আর যদি नों আগরতলা তংততে গাড়িনি সিমি কোনো বোতল হিন্দি চানাচুর চাখা কুয়াই চাগই খিবিখা হিনকেबो নিনি এগেনেস্ট ফাইন নাজাকনাই আর আগরতলানি কোনো ড্রেন রগ লামা রগ যদি नों হাইনো লাংকানো যদি খুবতির খিবিখে जोंथ नुकजा अनेक जमा कोना रग हाइनो लुकुरंग बरक रंग सिटिमानि रगबो नुकजाओ हिंके आबहायखौबो যদি नुखे निनि एगेनेस्ट केस अंगनाय निनि बाय फाइन रजांनाय सो आबनो बी केयारफुल तंगदि आ जारा गाड़ी तंगनाय प्राइवेट गाड़ियो 3 जननि बेसि 4 जन ता बक्सादि आ जारानि बाइक तंगनाय जरा खरकसानो बक्सादि खरकसानानि बेसि ता बक्सादि हिंके बिनि परे अपडेट अंखा स्कुल कलेज बरनि तामो अंगनाय जेटा अलरेडी मेबी बिरजु संखा स्कुल कलेज नि ताम अंगनाय वा दारा नन बेलाखेना हामबाय स्कुल कलेज रंगनि अंखा आं साइरवानो क्लियर खलाई जारा माध्यमिक ते 12 फाइनल रनाय बरकनि खाता अलरेडी चिनि আগরতলাগো 13টা सेंटर खलाइजा 13टा सेंटर सोशल डिस्टेंस मेंटेन खलाइ আগরতলাগो बरकनि खाता नायजागै दङ इनके माध्यमिक ते 12 फाइनल रनाय रंगनि कयेकटा एग्जाम बाकी दं माने जेटा बरक एग्जाम रुगि मानलिया लॉकडाउन नि बागै हिंके ओ एग्जाम ताइ रोना नांगलिया ओ एग्जाम कैंसिल खाइ रेखा नरक ओ सब्जेक्ट पास खाइ रजांनाय हिंके बाकी जेटा तंनाय आबो नरकनि माध्यमिकनि खाता नाय रिजाल्ट नरकना साखलाइ रजांनाय कयेक दिननि बिसिङनो আর যারা ক্লাস 1 থেকে 9 জরা তো নরক অলরেডি আগে নং আপডেট হই রেজা ক্লাস 1 থেকে 9 জরা তো পাস খাই রাখা 11 নরক পাস খাই রাখা এবার ফাইডি কলেজ এন্ড ইউনিভার্সিটি কলেজে যারা অনার্স ক্লাস তংনাই অনার্স সাবজেক্ট যারা তংনাই বরংনি এইচওডি বাই নরক দালদি নরকনি এইচওডি নরকনো সাইরানাই বাহাই বাহাইকে ক্লাস তংনাই নরক এইচওডি বাই যদি সালাকে আবার বেলাইনে জানাই আর যারা ইউনিভার্সিটি তংনাই एमबीबी यूनिवर्सिटी अलरेडी ऑनलाइन ती एग्जाम चलि दङ सो अलरेडी ऑनलाइन ती क्लास बंगै दङ जारा यूनिवर्सिटी तंनाय एमबीबी यूनिवर्सिटी बेसिकली बरंनि कंनां साइ दङ दरक आति यंनाय आ जारा इग्नोर परि तंनाय त्रिपुराबा इग्नोरबा गोबांबा परि दङ बरंनि ताबो कोनो धरने नोटिस नखरियख जे खरक ताबो नरनि किसा कमेन्ट नायनाय आं व्हाट काइसा कताला सुंजाखा आं आगे against tamo खरकसा माने दारा ड्राइवर खाइनाय सिमी दे ना ते खरकसा तुइ माना हा ओनली ड्राइवर सिमी नो जे ड्राइवर तंग माने ओ ड्राइवर सिमी नो मानजाखा आं सानाय बिशा वा नाथ एमबीबी यूनिवर्सिटी नों जुति निनि मेंटालिटी जुति निनि ठीक करै हनका नों आनि फेसबुक लाइव ता फाइदि जुति निनि कोनो प्रॉब्लम तंखे बिशा वा नाथ आं एक्चुअली आबहाय मेंटालिटी टाइपनि बरक रक आं अनेक समय कमेंट खलाया बरनि कमेंट रिप्लाई रिया बाट निनि जुति आबहाय मेंटालिटी तंखे नों हाय फालतू बरक रक आनि फेसबुक लाइव ता फाइदि आबो निनि थानि रिक्वेस्ट तंनाय कारण नों हाय नांनांगिया बरक रकनि बागैनो ताबुक सिनि स्टेट नि आबहाय अवस्था नों हाय अ काजेनि बरक रक जुति आनि फेसबुक लाइव फाया हनकनो बेलाखेनो सानाय आर नों हाय अ काजेनि बरक जुति नों ता इसा आबहायके नांनांगिया कमेन्ट खलायके आं निनि एगेनेस्ट निनि बिरुद्धां जुति थानाव थाङा आं केस खलायखाना निनि ताबुक रुमै नना ताबुकनो थानाव दाय माना आसो क्षमता दङ बाट आं लाइभ रक आतिके आं साया कोनो दिनबो बट प्लीज नरकनो रिक्वेस्ट खायो आंगरो नरकनो इनफरमेशन रना बागै लाइव जेटा फाइमानि
so ang try khlayo norokno information romani jodi nung jodi ani kok bujia kan kono problem krai je bujinera buji tongo already so borong ni baina ang update rogo nung khoroksa bujia kan kono omya nini kono dorkar bo krai nung alka news channel tongo aborong follow khlai di nang request bo khlai ani live nai di hnai so abo nung hai borok rok live nai hankana ani belai na hamnai nang kha khlayo যে কক সাইতং মানে ড্রাইভার খে বরনি দ্বারা ড্রাইভার অংখা তামিলনাড়ুনি ড্রাইভার ওকে ড্রাইভার অংখা তামিলনাড়ুনি চিনি ত্রিপুরানি খবর খে বাহাইসা চিনি ত্রিপুরানি খবর আবনো আং যেটা সাকা নরকন ইনকা আবনো আং নরকন সানে আনি লাইভ নি আং পাইথাক জরাও ফাই সপাইখা তাবু যদি নরকনি কে বনি কোনো কমেন্ট তংখা আং ট্রাই খাইনে পাইথাক জরাও নরকন update ronani bagai eba ko narokni jiti kebani kono sumung tongkha paithak jarago ang try khlainai narokni answer ronani bagai okay so kebani jiti tongkha lockdown barikhe kaham but chungbo baire go tongo chungtamo chai tongnai Tripura government ni kono help maiya jara baire go tongnai actually Tripura government ni simi help manna phana narok je state tongnai o state ni government by narok kurungdi maybe narok o jaga ni simi help manai mano wa dara thik no saka nung dara hambai au koliram Tripura au nang pa belakhena hambai so khapangni takute bukuk kuduma jara rumai live tongkha narokni narokbai kokrok saka narokni wansumung rokbok khanaka tabuk jodi narokni paithak jara angtai besikhon tonglang live maybe tai 5 minutes hai tongnai so narokni jodi tabuk ke bani jodi kono question tongkhe narok sumi mano ata ang try khlainai narokni problem rokna bakwa narokni question rokni answer nani bagai jeta already narokna update rui tongo jisu mansa narok try khlai tongo dara ang Bangalore tongo Tripura go phai manglak deba Tripura go tabuk phainani chances krai takho nung jodi Bangalore tongkha nung Bangalore no tongdi jodi nini kono Bangalore tong tuti nini problem hoi tongkha Bangalore ni o jaga ni government by try khlai di nung contact khlainani bagai ang already no saka 101 abong khai helpline number 101 by try khlai di Tripura ni ambulance by phainai rokle bahayongka Tripura ni je ambulance tongnai borok tabo special quarantine tongo so borong ni report tini eba kheba khana sang mannai mankhang narong sure update renai Sujit by Gario ke koijon kai mannai Gario 3 jon kai mannai UK Singh Gario 3 jon ni bishi kai mangla nung jodi kono dhoroner government survey onka eba kheba government employee onka nung Gario nini government employee ni jeta nini department ni hoite kaisa no permission rejana o permission letter no nung loge tondi ar jodi bike tongka abona saka so ke khapangni takoktai bukuk ang 1 ghonta moton onka 1 hours live phaika so paithak jorago norokna asungno koimong tongnai o jorago basically o jorago chini amchai rogo jara machaya manangya tongnai jeta ani Facebook live ang paithak jorago always norokna request khlayo o jorago chini Tripura samchai rogo jara machaya manangya ro tongnai chung borokno jotono kisa khlai jate chubana uthok chung saimano chungbo tabuk jung jala kasaja phia kheba chung jotono joti 5 টাকা khlai phana 5 rupees khlai phana jodi chung chubakhe 500 jon jodi chung chubai manke onek ongnai abona chung government no simi nasigi tonglaki onglak sarkar no simi nasigi tonglaki onglak o jorago chung no bahake ma chubalainai chung ma chubalainai o jorago so ani live video ni paithak jorago ang jeta always norokno request khlaio tini bo abono request khlainai jara nugui tongnai ani dofani lukorok kaham samung tangnai rok bakha kaham wansungnai rok norokni thani abobo koimung tongnai jesung manchak takar jola jompui jola pekua jola bishal bar amchani lukorokno o jorago norok borokno chubachu khlaidi tamoni engka borokni condition belaino hamia kabangma lukorokno tabo masaya manungya hai position tongo boro chini Tripura oke সবাইনো ও অ্যাম্বুলেন্স বাই আবরকনি খবর বাহাই আং তাবো নিনো নিনি লাইভ ফাই যাব হামবাই পরশুরাই দেবরমা एक्चुअली नों जे साका एम्बुलेंस बे बाक्सा जारा फाइका बरकनि खबर काहामनो खाना सनरग बरनि रिपोर्ट माननाय दारा जे नां नांगिया कक सावो आबोनि एसएमएस रगनो रिप्ले खाइना नांगिया निनि नों साइतंग दि दारा जत बरक लाई बाक्साया तमल रियां आव जत बरक तो बाक्सायानो आं आबोनो सागा बाट अनेक समय तामो आबहाय बरकनि बागै जे कगां सागै दङ ओ कक आं पुरा माथा खाराब होय थाङो आं आबोनो साथे साथे तामो गोजानि साइ रोजाबो सो आबहाय बरक रक्त तंनायनो नों जे कक साका लकडाउन तामो
abo bade bari nai da sujit ang puila ona saka prince please request khlayo naidi puilani simi video 3 tarikho gari chalok nai hinmani kubida 3 tarikho gari choliya as confirm hoi tongdi dara fataro tongnai rok bahai room bara rok nai room bara ni byapara norok abunang barbar sawo norok je state tongo o state ni 101 police helpline number be norok kurungdi help mannai norok Tripura tamo arabode bare no ba Tripura ta lockdown Tripura ya obora India ono lockdown bari nai but কিছু জায়গা lockdown রজাকলা nung chongno information rimani belaina hambai tomol riang nono belaikana hambai tini biango saklaimung romani bagai hambai Robindra Tripura au khapani takute bukuk jotonon belai hambai asu kudungma jorami norok angbai tongkha khana haino haitaisa o joraona ang live phainai haikana norok angbai kurungui tongdi angbo norokna chaitungnai jesung manchak rang puisa bai chubachu khlaimia phana norokna ang kaisa information rogoi norokni problem tongke problem norokna solution khlaioi chubachu khlainani bagai tamani hinke joto jagao rang bai chubachu khlaikena chubachu ongya information rok bai jitu chubachu khlaimanke chung khlaimano so jotono bela ka hambai asu kudungma jorarumi nai tongmani bagai libi riang dara 3 tarik ni pore private car bai agartala ni simi south thangma naide thangai mannai nibi riang thangai mano ni private car tongke but car only 3 জন ni beshi ta boxadi 3 জন no boxadi tai nung jodi pharike dm ni permission nadi okay nibi riang nung dm ni permission nangnai because south tripura thangna hangke nung udaipur cross khai ma thanai ar udaipur ongkha red zone so nung dm ni permission nadi permission nake nona allow khlainai Gumutiyo lockdown bari naida only Gumutiyo ya sini Tripura ono lockdown tongo 3 tarik ni porpo tongnai maybe so abo only Gumuti ni bagaya so khapani takota bukusam balai khena hambai norokno asuk kudungma jorarumi angbai live tongkha norok angbai gadali tongkha haikena norok angbai logiredi angbo norokno chaitungna jesung manchu chubachu khlaina bagai phekba ang joti kono doroner norokno ককরক আনি ককরক যদি কোনো ধরনের হামিয়ারক সাজাই পাখে বা স্পেলিং রক মিস্টেকলি উল্টা পাল্টা সাজাকে নরক নাকার দি আবনাং নরক নাকার মুখ সানো যদি আবহাই কোনো যদি আং সাজাগই তংখে যদি নরক নাং কোনো ধরনের ইনফরমেশন রুগুই নরক নাং হেল্প খাই মানকে যদি আং বেলাইনো তংথনাই তামানে হিংকা আনি কাইসানো নাহারমো যেসং মানসা sini borok rokno sini Tripura sarokno chubachu khlainani bagai tamani hingka kobangma borok rokno tongo kokbai sini samung baya ang kokbai bo ang kokbo sawo samung bo tangoi phunuo jesung mansa try khlayo so norokno belakhena hambai loge tongdi atikheno norokni hamjangma nango norokni hamjangma manke phainai salo khana teisa katal update tui ang o jaga phainai gana gini norok jara tongnai norokna abobo koinai ani YouTube bo tong already norok YouTube bo thangai Sujit Tripura ni nai mano YouTube bo norok latest update mano karon YouTube bo nainani kaisana plus point o jaga hinke norok video manai thango jeta Facebook video norok nugia only live nugo ar Facebook live norok comment khlake reply ri mano so norok ani YouTube bo norok subscribe khai redi o video ni sikabang link rei renai so khapani takote bukusam asungna ko jotono kaham kurung khena tongdi je jagao tong o jagao no kaham kurung khe nijini sakno nai jai tongdi stay home save life jotono hor kaham tai jotono khulumkha